ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ 3 ମିଲିୟନ ଥିଲା 6 ମିଲିୟନ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ହେବ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସୁବିଧା ହେବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସୁବିଧା, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ 3 ମିଲିୟନ 6 ମିଲିୟନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ OMC ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଅରୁଣ କୁମାର ଚେଟି, ଯଶବନ୍ତପୁର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳ ମୁରକାର ଜିପି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି OMC ଯେଉଁ 3 ମିଲିୟନ ଟନ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା ତାକୁ 6 ମିଲିୟନ ଟନ ଦାବିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ OMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇକରି ଅଛୁ। यार अर्थ हूँ 3 मिलियन रु 6 मिलियन टन जदि हुए ये अंचल अनेक विकास जोटा कि 3 मिलियन टन जी विकास घटुला तार 2 गुणा विकास अंचल शिक्षा स्वास्थ्य एवं गमनागमन आपणकर परिवहन सबू कार्यक्रम संपूर्ण विकास होवार आशा रखी आम पुनर्बार सरकार को अवगत करा लोक मैंने खुशी दौरान तेणुक आम मुख्यमंत्री को पठेदेव दाबी कौन उल्लेख कर तो जानी से जानी पढ़ले जानवी तेणुक 3 मिलियन रु 6 मिलियन कौन शुणा जा बर्तमान 3 मिलियन खनन हो 3.6 हाँ 3.6 वेदांत तो नौ प्राय सब नौ नौना नहीं से तो अल्प अल्प नहीं बंद करदे ना सेटा मो जानी किए केते नब आज जो दाबी पत्र दैछथि को माने को उद्देश्य दउछन अंचलवासी को उन्नति पे दउछन गतकाली गोटे टाइम आसी आपन दाबी पत्र सेटा की दाबी पत्र थला सेटा थिला विरोधी पार्टी से माने विरोध रे देथिले 6 मिलियन टन हवा पई से माने दाबी पत्र देथिले आज एटा 6 मिलियन टन हवा पई दाबी पत्र दउछ एटा कोनो प्रकार राजनीति होछि सर ना राजनीति नहीं एटा तो जने कहछि 3 मिलियन हो जने कहछि 6 मिलियन हो नहीं